ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи мо. Бардори азиз, ҳамин навори имрӯза фақат мо мерседесро навор кардем. Бисе фонни зибор мерседес бардори азиз. Бо диққат тамошо кунед. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, хона, мошин, квартира чизе боша мо реклама мекунем, фурӯшам мегузорем. Лайкҳоро занед. Имрӯза навор ҳастанд. Mercedes Benz V201, 124, C-класс, S-класс, E-класс, хулас бениҳоят арзонанд. Навора то охир тамошо кунед. кадом мошини маъқул мешавад, занг зада бираем бихарем бачаҳо. Ва баъдан дар комментария аз кадом маркаи мошини зиёдтар боша, ҳамон мошина мо фонни зибор навори баъдинро пешниҳод мекунем. Мақсад 0607 боша, агар вазн мошина боша, фонни зибор ҳамон мошина пешниҳод мекунем. ё ки Nexio боша, фон Nexi мешавад. Хулас комментария пир кунед, лайк занед, подписатсия кунед, бовар дорем ягон мошини арзон меояйин. از دوشی نوار توقی تماشا کنین و پدیلی سم کنین. اعلان سال میکنیم نوارش ما تماشا کنیم بچه ها. بگذاریم با یکم مرسدسی فروشی. مرسدس بنز و کوزوف 201 هسته که سالش 1996 سال به نهایت توزش یافتیم. خلاصه گپ این حال در شهر خوجند باستانی قرار دارد. فروخته میشه با نرخ 40000 سومانی. به حد توزه شیر بچه ها. به نهایت توزه. دیزل سوزشوریش моторш дуи механика бо савдо мешавад. камтар муомила хулас дорад. дискои гирдаки фасозаги краска бениҳоят тоза хулас савдо мешавад. 40000 сум касе мехарад. маромар рақамои 931 59 7000 да занг зад масъале кунед. дар ҳолати хуби техникӣ мега ба хайруши состояние хулас қарор дорад. касе мехарад маромар занг зада масъале кунад. маълумоти пурра рақамои ахириш 7000 یعنی با کمتر سودا میشه. علیشی وارنتی رو بردارید قید کردگی نیست خودتون پیشنهاد بکنین. حضورش از 40000 میگه با کمتر معامله خوب خلاص اوید نرخش میکنن شو با زنگ زا پرسنت شو. میگذاریم بعد دیم مرسدس فروشی. مرسدس بنز کوزو 201 هسته که سالش 1988 سال نویرو ترانزیت هست. بچه‌ها 52000 сомониш мегам бо муомила хулас мекунанд шав. ака солаш ҳам 88 мега фикр мекунем ки ёки 98 ҳам мошин может бит ошибка карда боша ёки мумкин 88 хулас 52000 дар шаҳри душанбе қарор дорад. хулас фурӯхта мешавад. моториш dvc механика, краскаш ҳам нигоҳ кунед тоза кай бад нест. состояние хулас гуфтан чотка. бензини холӣ солиш то ҷои қатъ кардан 88 сол. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. задагӣ пусидагӣ надорад. савдо мешавад бо нархи 52000. беҳуда занг назанед. савдо дар пешами V201 кай ки фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ. ҳоишай ҳаматон номерош беҳуда занг назанед гуфтагиян соҳиби ами V201 бардор азиз. мегзарем ба сеюм мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz S-класс ҳаста ки солаш 1990 солай валтас мекунад шер бачаҳо. нархша мега 30000 сомонӣ бо савдои хуб ҳам мекунанд шав. рақамои 98 барои тамос гирифтан, маълумоти пурраро гирифтан, маълумоти муфассал хулас мегирен шав. дизелай мега 35 автоматай моториш хулас бо камтар муомилаи хуб ҳам мекунанд шав. мошинои конкретни фақат Сауду ТВ, Авто ТВ, Авто ТГ дар ами YouTube пешниҳод мекунам. фикр мекунам хай маъқул боша тамошошон кунед. мега ки салом мардуми мошинхар. мошини чӣ хел ҳастай дар ами сурат дидесен ҳамун хелай. хулас ягон измерид надора. на хаду мақсад зур заводид мешава, алишам мешава. варианти алиштона худотон пешниҳод бикунед. беҳуда занг назанед. хоҳишай ҳамаи мардуми мошинхар ҳамиқа хулас қайд кардан бо шумода дар екнато маълумоташа пурраша мондагем. рақамошам ҳастай занг мезанем маслиҳат мекунем. мегзарем ба чорум мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz S-класс ҳаста ки солаш 1994 сол. ин маркаи дигаш бачаҳо. дискора бинед дам бигиред. баллонои зур, краска тоза. савдо дар назди мошин. срочно мефурӯшем. пул дар кор шудага мега бо нархи 39000 сомонӣ. дизелай моториш DVD автоматай. хулос гап камтар муомила мекунанд шав. алиши вариантора нагуфтиян. состояние мошин нахаду айни ҳол дар роҳ гаштаест. мошинша савдо мешавад бо нархи 39000 сомонӣ дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад.
خودتان با مسئولیت میکنین، معقول باشه میگیرین. همین نوارو معقول باشه همه وقت در کامنت نویسین که نوارو به نهایت معقول است. لایکاتون بزنین، لایک چندم از دادین حتما و حتما در کامنت را چیکار کنین بنویسین بچه. همین کامنت را زیاد شو، اگر از روی کامنت را زیادتر نوار میکنین کدام مارکای ماشین در کامنت را زیاد باشه ما هم ماشین پان زبار پیشنهادی مردم میگردونیم برادر عزیز. خب طرفش خودتون باید فکر که بینین. میگذاریم با پنجم مرسدس فروشی. مرسدس بنز سه کلاس است که سالی برایش 2000 سال. ایشا تماشا کنین. 2000 سال در شهر دوشنبه 48000 سوم میگن با سعادای خوب را میکنن. مرسدس بنز سه کلاس. بنزین خالی موتورش دوی مکانیکا سعادا در نزد همین ماشین در شهر دوشنبه موتور دوی مکانیکا فورا سعادا میشوه. اوی شهر همتون بهوده زنگ زد کنکرین خریده باشی. اگر مقصد ماشین که نو هم نیسته پچکه هم نیسته خداوی 100% موتور 100% کاروبکش هم 100% داکومنتوش 7 ماه دیگه هسته سروش نه بعد سعودا میشه سوم در خوب با نرخ 48000 سومانی. مرمت زنگ زد مثلا که پالونوش هم چوتکه موتور کاروبک خداوی هم است همش خلاص تنجی بعد با کم ترک معامله هم میکنن شه. مرمت زنگ زد پرسین شما در خیلی زمین و خونه ها موشنی باشه اگر ما دارایی که ما رکلامش میکنیم واتساپ ایمو در اول نوار موندگیم بچه ما رکلام میکنیم فروخته میتیم انشاءالله. میگذاریم با ششم مرسدس فروشی. eta پاستید این مرسدس بچه ها در این نوار روزا. مرسدس بنز باز یک دونه سه کلاس هست که سالش 2002 سال در شهر خوجند بستانی قرار داره. راستی ای خوجند به نهایت 20 مرسدس ها غلطن بچه که خوجند هستن لایک ها خوجندی را زنن. در شهر خوجند 48000 سوم با سعادای خوب شم میکنن شه. بنزین گاز موتور 1.8 مکانیکا همه جاش خوبه تخصصات هسته تا اوگوسته 10 لیتر گاز میزنن 75-80 کیلومتر میگردن. میگه سوی همی مرسدس سه کلاس کم بش اکم ماشین کار داره. میگه لبای ماشین خیلی کم بش کار داره خلاص سعودا میشود یگان زفیرای یا استراجای مقصد علیشم خیلی ورنت هم قید کردگم بچه خودتون باز زنگ میزنین مستر میکنین. سردیز نوار تمام میشه جا هم مکسر لایک زنین پادپیسات سکنین در کامنتر نویسین کدام مارک ماشین کن پیش شما میکنیم. خیلی خطور نشد کنین نواری بدنرش دست کن شیر بچه.